काटीगोड़ा क्षेत्र में पत्रकार शामिंदर दास के ऊपर जान लेने की धमकी दिए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रही है। इस दिन सांसद सुष्मिता देव काटीगोड़ा क्षेत्र में पहुंचकर पत्रकार के घर पहुंचे, उनसे बातचीत कर पूरे हालात का जायजा लिया। मंगलवार को काटीगोड़ा वाणिज्य एनालिस्ट गिल्ड के कार्यालय में मौजूद रहकर उन्होंने पूरा तथ्य जाहिर किया और संदर्भ में गणतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर ऐसे आक्रमण किए जाने पर तथा ऐसे जान लेने की चेतावनी दिए जाने पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई अनुभवों का बखान भी किया। साथ ही उनकी जान लेने की जो धमकी दी गई है, इस संदर्भ में आरोपी शैलेंद्र वैष्णव और उसके दूसरे सहयोगी को पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किए जाने के साथ साथ कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने का भी मांग रखा। गौरतलब है कि कलाइन काटीगोड़ा आवासीय क्षेत्र में कोयले की काले व्यापार अक्सर जोरों पर चल रहा है। साथ ही चूना पत्थर यानी माइलस्टोन व दूसरे कई पत्थर के व्यापार भी अवैध तौर पर चल रहे हैं। अगर पत्रकार इस क्षेत्र में संवाद संग्रह करने जाते हैं तो इस क्षेत्र में व्यापारियों द्वारा उन पर जानलेवा हमला भी किया जाता है और कई क्षेत्रों में उन्हें चेतावनी भी दी जाती है। एक माफिया राज काटीगोड़ा कलाइन क्षेत्र में सुपारी के व्यापार, काले कोयले के व्यापार तथा पत्थर के व्यापार से जुड़े व्यापारियों में देखने को मिल रही है और इस माफिया राज के चलते सरकार करोड़ों का राजस्व खो रहा है। কালাইনে সাংবাদিক সমীন্দ্র পালকে যেভাবে চরম হুমকি প্রদান করা হয়েছিল, যেভাবে তাকে সরাসরি খুন করার কথা বলা হয়েছে যে কেটে টুকরা টুকরো করা হবে, আমরা শিলচর প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে এর তীব্র নিন্দা এবং ধিক্কার জানাচ্ছি। আজকে শিলচর প্রেস ক্লাবের জরুরি সভায় আমরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি সেটা হলো পুলিশ প্রশাসন যেভাবে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে সে ব্যাপারে আমরা সন্তোষ প্রকাশ করছি, কিন্তু পাশাপাশি আমরা এই কথাটুকু জানিয়ে দিতে চাই যে কোনো অবস্থায় কোনো প্রভাবশালী মহলের চাপে যাতে দুর্বল দ্বারা প্রয়োগ না করা হয়, এরকম একজন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পুলিশ অত্যন্ত কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, আমরা এই দৃঢ় আশা পোষণ করছি। পাশাপাশি আমরা এই অঞ্চলে যারা কর্মরত সাংবাদিক রয়েছেন তাদের নিরাপত্তা বলিষ্ঠ এবং আকস্মিক আজকের এই জরুরি সভা থেকে আমরা তাদের প্রতিও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং একই সঙ্গে যে এ ব্যাপারে যে পুলিশের ভূমিকা আগামী দিনে আরও শক্তিশালী হবে এই আশাও আমরা পোষণ করছি। সাংবাদিকদের ছেড়ে কথা বলবেন, কারণ সাংবাদিকরা সত্য জিনিস তুলে ধরে এবং অনেক সময় এই সত্য জিনিসটাই তাদের জন্য বেদনাদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতিতে আমি এটাই বলবো, আজকের সভা থেকে আমরা এইরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারি তো পুলিশ প্রশাসনকে আমরা মেমোরেন্ডাম দেব এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য তাদের আমরা সবাই এক থাকব এবং শুধু শিলচর নয়, কাছাড় নয়, বরাক নয়, আমাদের গোটা রাজ্যের সাংবাদিকদের কিছু হলে আমরা যদি ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি সেই প্রতিজ্ঞা আমরা করব।